सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी के बटन को दबाएं ताकि इस चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक फौरन नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो को इजीली वॉच कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न्यू इस्लामिक टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद की सूरतुल बकरा का तीसरा रुकू पढ़ेंगे। आपने मेरे पीछे इस रुकू को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये रुकू अच्छे से आ जाएगा। सबक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। उनमें सबसे पहले कि जब भी किसी हर्फ के ऊपर खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश होंगे तो उस हर्फ को लंबा करना है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी किसी हर्फ के साथ हुरूफ मद्दा यानी कि अलिफ, वाव और या होंगे तो उस हर्फ को लंबा करना है। तीसरी कंडीशन ये है कि जब भी किसी हर्फ के ऊपर मद होगी तो उसको लंबा करेंगे। छोटी मद की कंडीशन में 3 सेकेंड्स जबकि बड़ी मद की कंडीशन में 5 सेकेंड्स लंबा करेंगे। हमारे इस सबक में जितने भी पिंक हर्फ आएंगे उन पर गुन्ना करेंगे। जितने भी ग्रीन आएंगे ग्रीन हर्फों को मोटा करना है और जो ब्लू कलर के होंगे उन पर कलकला करना है। स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله
إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا यहाँ अगर वक्फ करेंगे तो पीछे से मिलाकर पढ़ना है على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي
बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यضرब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم। आज की इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।